अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेस्ट के लिए आए हैं मोहम्मद उमैर बिन अंसर, पारा नंबर 11। जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरत तौबा मदनिय्या तकून 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिन्हुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफ़िरून। अवला यरौना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला الضلال فأنى تصرفون। وذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه إن أجري إلا على الله. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم